Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. En el último capítulo cerramos el día 2. Fue el día martes. Hicimos varias cositas bastante buenas, creo yo. Conseguimos lo que es la armadura de cerámica. Bueno, las botas de la armadura de cerámica. Y el paso más importante para sacar información fue imponernos ante Titus Hardy, el líder de los chicos de Hardy, o los Hardy, como quieren decirle. Un poquito bien y un poquito mal, porque nos dimos cuenta que hicimos varias cagadas al principio. Que fue hablar con esta señorita que no recuerdo el nombre, pero es la rubia de arriba, que está en el balcón. ¿Qué vamos a hacer hoy? No vamos a ir a hablar directamente con la señorita. Vamos a ir directamente al gameplay, a la partida donde nos quedamos. Habla con la víctima de agresión, que es la señorita esta. Como dije, no vamos a ir a hacer eso, sino que vamos a ir directamente a la esclusa de agua y ver si nos abren una nueva zona para explorar. Me gusta tener el mapa bien achicado. Acá sigue estando todo totalmente normal. Podría ir a fijarme allá arriba si hay algo nuevo, pero no quiero. Acá están los muchachos. ¿Me dice a qué hora es? Sí, me daría acceso a una nueva zona en Martínez. Por lo que veo, todavía no hicieron nada. Pero ya está limpio, así que vamos acá. A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator light used to be, and a mechanical lever sitting in the middle. Tirar de la palanca otra vez. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Then, Ahora la magia. the water lock starts moving. Es lento como el solo. El agua yo no sé si está limpia o está sucia. Yo creo que está más sucia que... Qué lindo. Oh, qué buena animación. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Focus on one thing, achieve it, then the next, he thinks. That's the task chain. Sí. Claramente es la lista de tareas, pero no podemos hacer ninguna. Bueno, ya esto está abierto. Vamos a hacer todo lo contrario que nos dijo Kim. Vamos a chusmear un poquito acá. Red de radio. Aquí tenemos loot. Esto parece una puerta. ¿Qué es eso? Hay algo verde ahí que no nos deja tocar. Esto dijo que es para ir a la costa. No nos vamos a alejar mucho. Un auto, gasolina. Tiene que ser el auto que se fue. El cuadro eléctrico que alimenta la torre de radio. ¿Habrá algo adentro? Dígalo. Dije que no me quería alejar mucho, pero... es un crujido más adelante. Un eje roto que rechina. Ya que estamos vamos acá. No es muy grande esta parte. Vamos a chusmear primero esto. A banged-up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. It must be cold and lonely down there, in the icy water. The seawater has already started to corrode the metalworks. Bien. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading.
quizá con donde conducían las huellas de la plaza. It appears to be so. Investigué. I agree. We should definitely investigate. Ah, viste, Kim, te gustó. You get a sudden, sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Pasar la mano por el metal The frío. motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Ujú. A single day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched it. O sea que es un auto viejo. ¿Cuál es la marca de este corraje? ¿Veo algún logotipo? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. Ujú. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Bueno. Parece que el viaje de Jacob Earl llegó a un abrupto final aquí. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Sí. Locura imprudente. Yes. Crazy recklessness. I'd say it has been here since last Saturday or Sunday. Ya lo dijiste, Kim. ¿Qué hacemos? Let's wait for the low tide and see what's inside. Es verdad. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. Quizás acá encontremos nuestra placa o nuestra arma. Maybe a cool jacket. A joyrider jacket. ¿Cuánto tiempo tardará la marea a bajar en llegar? I don't know. An hour or two tops? O sea que para 10:30 vamos a sentarte en el columpio y esperar a que baje la marea. Pero no quiero sentarme en el columpio. As you sit down in the old, rusty playground, the world around you becomes very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Silbar una canción. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful Ay, me olvidé contrast activar with esto. surrounding bleakness. Si vamos a estar 2 horas me conviene. ¿Qué dije que quería? Saber fair. Lo que era escabullirme. Vamos a interiorizar este. ¿Los otros me los podía sacar? Olvidar. Puntos de habilidad me los puedo sacar. Ok, cuando no sepa qué usar. The lieutenant gives you a quick glance. Then, still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more melodic trill. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water and a sunken car. The wind blows. In the distance, behind the church, some vagrants are having an argument over a bag of tear they found in the reeds. Further away, a flock of seagulls lands. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. La marea está tomando su tiempo. Vamos a hablar de cosas personales. Entonces,
padre también era, ya sabes. I'm pretty sure I told you already, didn't I? My dad and mom are both half Ceolite. No sé quiénes eran mi madre o mi padre. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Si tuvieras que ponerte del lado de los huelguistas o de la compañía logística, ¿a quién elegirías? Esto es muy tonto. No, en realidad no es tonto. God, I hope so. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. ¿Ve la marca ahora? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Capri, Model 40. ¿Me estás jodiendo, Kim? Yes. Why haven't you? It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. ¿Eso es un número? Yes, 41. What do you think it stands for? Comisaría 41, este es mi coche. It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. It's pedagogical. Does he know something about the driver of this vehicle? Oh, Dios, no. A precinct, yes. A police precinct. Precinct 41, your precinct. Mirá vos. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy, and the air tastes sour to breathe. Oh God, Harry. Oh God, Harry. What did you do? No. Just nope. Say no to this, Harry. Oh, Dios, es mío. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. A lo mejor iba persiguiendo a alguien. Iba todo tan bien. Aquí estábamos, silbando You can still alegremente. whistle. Besides, the night is always darkest before the dawn. Eso es lo que mejor sentido tiene. A lo mejor iba persiguiendo a alguien. Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try definitely. ¿Cómo lo sacamos? Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. Aún puedo arreglarlo. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. Tratando de ponerle esperanza a esto, pero You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. sí, es un desastre. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. This was 20% of the station's vehicular budget.
placa, el arma y ahora esto. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. No me van a dejar volver después de esto, ¿verdad? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. People, yes, but not you. Cállate la boca, instinto. Posta es un desastre y ni me imaginé que iba a terminar así. Vi unas huellas acá que podríamos investigar también, pero quiero agarrar estas cosas, chusmear ahí abajo y volver para el otro lado donde sí tenemos cosas que hacer. Bueno, al menos ahora puedo examinarlo. Yes, let's go take a look. Perfecto. Esto lleva 49%, no está mal. El punto no lo vamos a guardar. Lata de combustible desgastada. Quiero ver estas cosas. Una botella vacía congelada en el hielo. ¿Listo? Estamos casi para dormir hoy también. El hielo cerca de la costa cruje al desplazarse. Ah, la placa y mi chaqueta. Ropa. Esprit de corps y visión espacial. Y esta que me daba esprit de corps y escalofríos. Escalofríos ya tengo un punto. Claramente quiero usar mi ropa de policía. No sé si con esta chaqueta justamente, pero... retórica. Claramente salí de carga. Me la di en la recontrapera. Lata de combustible. Un recipiente de acero inoxidable abollado que sirve para transportar y almacenar fuelolio pesado. El logotipo del lateral apenas se distingue por el uso. Este fuelolio tintado de rojo, de uso exclusivo gubernamental, parece pintura, aunque huele mucho, mucho peor. Placa de la MCR, TTE IFR2 Dubois. Una fina hoja de papel, mira lo que era, cubierta de una gruesa capa de acrílico azul, en la que se leen nombre y rango del agente en cuestión. Junto al texto puedes ver la imagen de un hombre que te mira fijamente, una versión más joven de ti mismo, ya descompuesto por dentro, pero presentable por fuera. No sé si quiero interactuar. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. He encontrado mi placa. At least something good came out of all this. Examinar la placa. Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and, in the lower right corner, your precinct. Carrier Dubois. Claramente voy a tener que mirar todo. Vamos a The mirar la man fotografía. keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. Ojos verdes. But the badge is new. You used an old photo for a new badge. Good choice. A newer photo would look different. ¿Cuánto tiempo tiene? 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. Claramente me habla de los días buenos como policía y como algo en la vida de nuestro personaje, el señor Harry Dubois,
hizo que se vaya todo el carajo en esos últimos 10 años. Éramos un buen policía. Lamentablemente las cosas de la vida cambian a la gente. Para bien o en este caso para mal. ¿Y por qué está guiñando el ojo? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. Tu rostro ya está contraído por la expresión. Ahora sabemos lo que es la expresión. Ojo. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Nombre, Harrier Dubois. Harrier, that's long for Harry. So you are Harry. Everard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Bueno. Everard no nos estuvo mintiendo. Quizás pueda aceptar su misión. Pues que sea Harrier Dubois. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. Gracias, Tim. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Rango Teniente. Lieutenant W. Freighter. Y Freighter segundo. The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. Y Freighter 2, que es lo que me pregunto yo también. The title of Freighter is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice, thus you're double Freighter. Rechazado. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's decomptage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. ¿Qué es un decomptage? Decomptage is the hierarchical system employed by the Revachol Citizens Militia. It means counting down to twos. Tiene sentido. The countdown is modeled after the dual leadership system employed by the left during the revolution, which in turn was developed by last century experimental psychologists in the University of Kingstone. Información innecesaria. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. ¿Qué excepciones? Kings like satellite officers and the additional freighter rank I already explained. The long and short of it is, you're his superior. Agentes satélite. You are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Perdón. Estaba escuchando con estos auriculares. No se escucha absolutamente nada de lo que pasa alrededor. Está lloviendo afuera. Estuvo lloviendo todo el día. ¿Has estado aguantándome solo porque tenemos el mismo rango? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. Gracias, Kim. ¿Ven? Eso es un buen amigo. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. He trusts you for now. Try not to spoil it. No sé qué es esto. Seguiré examinando el Such a documento. small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Qué hermoso. Fíjense que me está haciendo seguir serie Revachol Shamrock. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Esto no sé qué es.
Rebajol debe ser el número mío de agente. Shamrock, policía 41. Fecha de emisión 7 de noviembre del 50. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. 4 meses. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. The pain in your chest tells you you were working yourself to death to earn that rank. Eh, The case created a lot of edge you have to take off. The death march really gets us going. You're pretty sure you weren't doing well, but better? Probably yes. voy a pausar un segundo, voy a cerrar la ventana porque mi ventana no tiene caída de agua, entonces claramente se entiende. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Vamos a terminar de leer la placa. Comisaría 41. Yes, it's the designation of your precinct. 41, like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor, a lot of asphalt. The 41st is... Okay. It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. Hmm. But then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Suddenly, names from your decomptage flash in your forebrain. Estaba sacando información para también hablar con los que están ahí en el And you? Whirling. Is it an honor to work with you? Don't ask him, ask yourself. The badge in your hand shines as you rotate it, catching Esto ya light. lo vimos. Guardar la placa. Perfecto, pensé que nos iba a traer algo un poco peor. Ya tenemos nuestra placa. La próxima, nuestro arma. Que lo más seguro es que sea nuestro. No será nuestro arma, el arma del crimen, ¿no? No creo. Tiene que ser una pistola. Esto nos indica que venimos para este lado. Sí, no quiero abarcar esto como dije, quería ver qué era eso. Como siempre me muevo apretando Tab. Tenemos muchas cosas nuevas. Tampoco me quiero meter ahí. Voy a venir un segundo acá. Es donde está el puente. Más de moral. Camiones abandonados más allá de la verga. No puedo entrar. ¿Qué es esto? En el cartel pone prohibido el paso. Alguien gabarateó una estrella invertida en él. La misma que vimos en los apartamentos. Gafas de sol de la Unión Motorizada de Shamrock. Me sirve. Bien. Vamos a volver. Dinero. Poquito a poquito. Un ser que hace de forma. Muchachos, gracias por el excelente trabajo. Ya tenemos nuestra ropa, ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos -2 a saber fer. Supongo que si nos sacamos los pantalones de campana y los zapatos verdes... Lógica. Compostura. Supongo que podemos ir así. No, porque me pone... Bueno, empatía. -1 de lógica. Lógica, ¿dónde está? Yo creo que visión espacial es mejor que lógica, creo. Pero por ahora vamos a quedarnos con lo mismo.
Voy a pegar una vueltita rápida para acá, a ver si sigue todo en lo mismo. Sí. No sé si les va a pasar a ustedes. A mí me está pasando un poquito el tema del sonido, que se escucha un poquito trabado. Es porque mientras juego al mismo tiempo estoy renderizando videos. ¿Sí? Tengo que comprar más memoria para la PC para que no pase esto. Eso lo voy a hacer más adelante, quédense tranquilos. Voy a ir mejorando, como dije, siempre todo para que ustedes tengan la mejor calidad siempre. ¿Sí? Esto no se trata de, digamos, pedir donaciones, o por eso no estoy streameando tampoco. Yo lo que quiero en este momento, ya lo dije en un principio de los videos, lo voy a hacer en un video también tipo presentación en el canal, pero está bueno comentarlo. Mi idea acá es jugar videojuegos, que es algo que me apasiona, me encanta, y compartirlo con ustedes. Quizás más adelante, si necesito algo muy caro, hacemos una juntadita, no sé. Dudo que lo pida porque no es mi estilo. Yo siempre me manejé con lo que tengo. Pero sí, es eso. Es compartir un momento agradable, que vean a alguien jugando quizás su videojuego favorito o algo que quieren ver un gameplay y decir, che, me gusta cómo lo estás jugando. Cosas así. Vamos a hablar con este tarado otra vez. Tenemos nuestra Again? placa. I can't believe this shit. Un Spirit de Corp. Podría subir Spirit de Corp. Un nivel no me va a hacer diferencia. Todavía puedo usar el de Choice. Perdón, Spirit de GoCorps. El hombre de gafas de sol. Choice. Spirit de Corps. Ajá. Por el momento vamos acá. Ah, paren. Quiero ver lo del maldito espejo. Behind the dockwork, you see 2, maybe 3 bushes grown into a 42%. single thicket over a period of... Percepción sí me gusta. Ah, yo lo tengo bastante alto. Wow, pide bastante. Behind the dock, you see 2, maybe 3, 42%. nothing. Just Maldita black sea. tangles like the hair of an old woman. Motionless. The wind in the yard doesn't reach the hawthorn, nor does the light come in from this window. Esperaba poder ver algo. Antes de hablar con la mujer, quiero ver también el tema de Cuno. A ver si le podemos sacar algo más al tontito este. Para esto, quiero ponerme ropa que me dé empatía. Lógica no me parece tan importante. Algo más que me dé empatía. Yo no sé por qué me da Spirit de Corps. Es un pantalón bastante... No está mal. Era el que tenía puesto. ¿Este? Ah, claro, este es el que me da electroquímica y reacción. ¿Y este que me da? Ah, electroquímica y me quita sobre todo. Reacción me lo quiero quedar. Quizás después busque algún tipo de combinación que me ponga y saque buenas cosas. No tengo absolutamente nada. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something soft yet crinkly. Sacarlo del bolsillo. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Quizás es mi ropa. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy Lo for apricot odio. suzerainty.
and processed in Celular clay into the apricot-flavored chewing gum loved by kids of today and Lo que vi... yesterday. Sí, lo voy a tener acá. Lo del albaricoque tiene que ver con lo que vimos acá, en el portapapeles. It's the ledger you found in the trash, a cabbage of papers hanging from the board. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now Lo open. vimos. Coger los Two resguardos. octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go Sí que lo there. vemos. It's slightly, ever so slightly. Your hand shakes. You're flushed with adrenaline. Que guardemos el portapapeles. Vamos a hacerlo de Cuno primero. Cuno's like Cuno's dad. Cuno doesn't give a fuck about anything. 58%. It's not Cuno. Vamos. It's Cuno S. Intentar separarlos. Cuno. Fuck you whispering about? He's whispering too. He's going with it. But watch what happens. Fuck you whispering about? Coño, She murmuráis puts mierdas. extra stress onto that word, expecting it will make you uncomfortable. If Cuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Don't make Cuno look bad in this. Ok, las tres opciones no me gustan para nada. Él va a decir que no lo controla nadie. ¿Cuál es su rollo? Está loca, pero loca de atar. Este me gusta. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane, dangerous. She's smoked a man. She's done people in, probably even pigs. Stop talking to him! Cuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Cuno not tell ya? Cuno told ya. Cuno talks to whoever he wants. Ahora me está cayendo bien el Cuno. Talk, pig. Cuno's got it under control. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. ¿Qué quiere decir con que se fumó alguien? Fiambre. Napakimpi, Pagari. Cuno means she killed someone. That's right. She's a killer. Like, actually a killer. His little green eyes are fixed on yours. He's meant everything he said before, but right now, he not only means it, he is sincere. No es demasiado pequeño para imponerse a nadie. Are you getting this? You think I'm fucking telling you a joke here? How hard do you think it is to kill a fat ass? Sweet talk him, then knife him. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Vale, ¿cuántos ha matado? Forget Cuno said that. Cuno was just shitting. Cuno was just running his mouth. Cuno's stupid like that. La mirada en la nuca es Cuno ese. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. Fear. ¿Has dicho que está zumbadísima? Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho. Cat burning shit. She does the real deal. ¿Y qué liga es esa? Snuff radio shit. Believe me, pig, you don't want to know.
And he doesn't even want to think about it. This isn't just another boast. ¿En qué idioma habla? Fuck knows. She says it's the song of her people or some shit. ¿Qué gente? Crazy people. The fucking Nakis. I don't know. Sounds boreal, like Boreal. something from the tundra and tiger-covered Cutler, Isola. Far, far away from here. As far as possible, really. ¿Podría ser suruleña? Suroese. Like that man from Helmdall shit. She could be. She could be that Helmdall shit. Ah, sabe. Revshot does have a small Surinese community, or she climbed into a yakberry crate and was shipped over accidentally. ¿Es tu hermana? Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in. Like a mad dog or some shit. ¿Perdida? Yeah, she was just there. Bloque de apartamentos tras la valla. O sea que estaba en la... She was in the hallway, dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. Mueble zapatero A oscuro. shoe cupboard just off to the right. Have you been to this place? Pasillo junto al armario del conserje. That's the place. She was just balled up near the closet, psycho style. Estamos sacando mucha información, no sé si es muy relevante, pero nos dice algo de que ella tiene algo que ver. Cuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days, in the corner, every time Cuno went out. Para, ¿y si fue ella? ¿Y si es ella la que tiene mi arma? I don't know. Someone left the door open. Cuno comes home and she's sleeping under the desk, under a pile of clothes, like a dog. ¿Y tus padres? Cuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there, or thinks it's fucking Cuno. Shit's all on Cuno. Ujú. Cuno S, two of a kind. ¿Crees que tiene algo que ver con el fiambre? De una. She would have liked to fuck him up, but she didn't. Cuno wasn't around, and C was with Cuno. ¿Dónde estabais? Look, Cuno's gonna put you at ease. We didn't do it. Bueno, He speaks the truth, my liege. gracias teatralidad. Teatralidad me gusta mucho porque podemos saber cuando nos mienten o no. Entonces, ¿por qué se llama Cuno ese? Cause she fucking looks like Cuno. ¿No sabes cómo se llama? No one knows her name. Cuno told you this shit was psycho killer. ¿Cómo estás llevando con todo esto? How's Cuno dealing? Cuno's dealing just fine. He doesn't need you fucking with any of it. C doesn't either. Cuno's got this shit under control. Necesitas refuerzos. Puedes contar conmigo. Vamos a demostrar esa empatía que nos subimos 2 puntos salvajes. Listen, listen. C is Cuno's go-to. Cuno's protecting her. You fuck with C. You fuck with Cuno. You threaten her. You threaten to take her away. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. Sí, lo entiendo. A Cuno le importa. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her, sneak up on you later, and fuck you up. You understand? He may not be able to do it, but he will try. Right now, he believes he will. Lo respeto. All right. Now we can do business. He's breathing heavily. That took something out of him. ¿Negocios? Yeah? What do you want? Cuno can hook you up with... Don't hook him up with shit, Cuno. Ya te lo acabo. See? Relax. He respects the Cuno. Cuno made him respect the Cuno.
You respect the Cuno, you get all kinds of shit. Cuno's gonna get you hooked on illegal narcotics if you run a little errand for the Cuno. Get you hooked, Bueno, no es pig. lo que esperaba, pero... Get his hook in you. Then Cuno gonna get you hooking for more. Cash in big style. Pig hooker. That's right. Cuno's a candy store for pigs now. Get ready to be rewarded. Ok, no me Cuno interesa. doesn't fucking care. Bueno, uno nos dio cosas que no nos interesan. Me gusta porque esto... Ah, ahora vamos a poder ir a eso. Fin. Bueno, por suerte no tuve que poner ningún punto en ningún lado. La pregunta es, ¿qué hacer ahora? ¿Podemos ir a hablar directamente con la señora? Sí, yo creo que tenemos que ir a hablar con ella. No hay que hacer esperar tanto las cosas. Todo bien, pero... Está todo bien con el long play, pero a mí no me gusta dar tantas vueltas. Así que ahora no. Podemos verlo de adentro. A ver. The door is closed. Ya sé que está cerrada. There's still a dent in the vinyl where you punched it before. Pasa el dedo por la bolladura. This little depression is all you could inflict on the door. Why are you Dañar doing es this? dañar. Don't do this to me, please. Remember? Who was that meant for? Vamos a llamar. White morning. It was morning all along. You should have seen it coming. It was right behind her eyes. Sí, ya sé, pero bueno, es algo que tengo que hacer. Who is it? Tired. Controlled. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. Ropa sucia de mujer. Cuenta de la factura del hostal. Lleva bastante aquí. No me aparece absolutamente más nada. Cerramos la puerta. No, Kim. ¿A dónde vas? No. ¿Podés? Estos son los momentos en los que hay que usar el teclado. El patio de abajo. El cadáver ya no mancilla sus alrededores. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. No sé para qué, pero vamos a venir el It's cepillo de been dientes. used quite a lot. Perfecto. Miramos Pharmaceuticals medicamentos. line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Ay, no puedo ver. Creo que esto es frasco y creo que esto es blister pastilla. Menuda Anything colección. of note? Buscar entre Pill frascos. bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Nacra. 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 This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around. Susurrar. Nacra. Un antagonista de los opiáceos. Interesting. That's used for diamorphine overdoses. Buscar entre los blísteres. Among some foreign, probably Messinian or Godvaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Bueno, a ver, yo las tiradas de electroquímica no me gusta hacer. Porque claramente nos va a pedir que tomemos drogas o alcohol. ¿Sí? El personaje lo quiero limpio. El tema es que encontramos una droga que no sabemos qué es. Y electroquímica nos puede ayudar.
Así que le voy a dar. Me voy a tomar el riesgo. A bright orange bottle with Éxito. Preptide stamped on it, in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. Cogerlo en secreto, no. ¿Qué tiene de emocionante este frasco naranja? Las manos sudorosas que nos ponen tirada -1 es porque estamos limpios. Bueno, limpios. Estamos quitándonos la resaca de las drogas que tomamos antes. Si estuviésemos tomando drogas, no tendríamos manos sudorosas. Este claramente no lo voy a hacer. ¿Qué tiene de emocionante este frasco naranja? It's speed, man. Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Teniente, también veo una marca llamada Peptide. Preptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. Prescription speed. Ah, es de prescripción The médica. fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. No. Vamos a cerrar el armario. Y como no hay más nada, vamos a subir. Quizás esto nos desbloquee esta puerta. Me sigue dando pudor esa puerta. La cama está hecha de forma apresurada. Vídeos primero. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. O sea que esta ventana está limpia y esta no. Pasar el dedo por la superficie. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline ¿Por qué más fractures. investigar esto? Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Esta ventana la cambiaron hace poco. Me imaginé algo de eso. Looks like it, yes. El olor a tabaco astra mentolado impregna el aire. Un café frío y un cenicero con la forma de un erizo. Eso es nuevo. Mira, un puñado de flores blancas secas. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Mover la mano rápido. The wind brushes them off the Fuck. roof. They're gone. Antes de hablar con ella, quiero ver The esta. same small, heavy door. No lock in sight. ¿A dónde I lleva don't esto? know, Lieutenant Jeffrater. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. ¿Crees que es importante? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Sí, es verdad. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Golpear la azotea con A el pie. dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion of the building. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Sounds like it's heavy, too. Very sturdy. Por ahora no lo voy a hacer. Vamos a hablar con la señorita Welcome to the roof. Klaasje. Vamos a ser lo más sofisticados posibles por nuestro primer encuentro con la señorita Klaasje. Klaasje.
Her hair is still La slick señorita from the Orange. shower. Pero se duchó 3 días seguidos. ¿Qué onda? Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. Then toned over several years of self-defense training. You can sense it in the sharp pointing of her elbows. O sea que es una mujer entrenada casi militarmente. Quizás es ella la mercenaria. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. ¿Es señora de la limpieza? Me vendría bien. Oh yes, legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Disco Inferno. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. Ah. La señora de la limpieza claramente es la chica que hablamos por I'm radio. Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. Have I ever? This is the fabled cop of the apocalypse. His arrival is a sign of the end times. All this will come crashing down in mere days. Me decepciona que se esté retrasando tanto. Vaya una farsa. Me la voy a jugar por esto. Ha habido nuevas revelaciones en ese sentido. Ahora es cuestión de semanas. Un gran cataclismo de clases. Rebachol estalla en violencia paramilitar. Se prevé que así será. Wow. Can it be stopped? And if not, what are we to do with the time left? Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Huh. I see. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been through something difficult. Sí. Sí, No sí. need to dilly-dally. She's tough. Me gustaba más la de su gestión. Gracias, mister. Pero creo que la ocasión requiere de algún You remilgo. sound like a namby-pamby. Nos han comentado que has pasado por algo complicado. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? ¿Sufriste abusos sexuales? By sexually assaulted, you mean raped? Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? She sounds positively buoyant, vivacious, totally unbothered. ¿Qué me quieres decir con eso? Yeah. I'm gonna go with not raped. I can't say that stuff about him. Tell them it's not my style. They'll have to, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more,
rapeable. By they, she means the Hardy Boys. Sí. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery, sexual assault maybe. It was clear the latter would be spicier. Esto es más ir al grano. ¿Qué ocurrió entre la víctima y tú? We partied. Espera, ¿de fiesta? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? A lot of partying going on. From Titus, about her and Titus's relationship. That's where you heard it. No lo pillo. ¿A qué te refieres con que estuviste de fiesta? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. En este momento no está hablando de Titus. Está hablando del What else? fallecido. Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. ¿Me están diciendo, o es lo que yo entiendo, que yo estuve correcto y fue al revés? ¿Eres amantes? I guess you can say that, yes, a bit. Lovers is such an emotional word. But there was something there. We did enough drugs for there to be. Creo How que did you two meet? Sí, perdón, Kim. Yo siento que esta va a ser la información crucial de todo esto. Todo lo demás, lo de Brad y eso, secundario. Igualmente vamos a hablar con el pibe del edificio hoy a la noche. Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment, a military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? With longing, she misses him. Sí. When was this? Estoy con empatía. A month ago? Something like that. Debe haber sido difícil para ti. No, vamos de arriba para abajo. Titus te pidió que exageráramos las cosas de cara a nuestro interrogatorio. Pretty much. Warming them. Sí. Que se está calentando las manos. She must be very cold and exhausted of this life. ¿Estás segura de que no te violó? I'm 89% sure. Entonces no estás segura del todo. You know how it is. A ver. Voy a ponerlo lo más delicado posible. Los dos bebieron alcohol y estuvieron bajo efectos de drogas. Claramente ninguno de los dos sabían lo que hacían. Eso no... Sí, es lo que iba a decir. Eso no quita que hayan tenido relaciones sexuales. Y están bajo efectos de alcohol o drogas, ninguna de las dos partes están dando consentimiento. ¿Está bien? Ella dice 89% segura porque claramente está diciendo que estuvo de fiesta 2 semanas. Estuvo con este tipo 2 semanas. Quizás su primer encuentro no fue
el mejor de todos, pero si tuviste 2 semanas con una persona seguidas, repitiendo la misma situación, es porque hubo un consentimiento. Yo creo que ella está segura de que no fue violada. Do you? Entonces, ¿cómo va? Maybe you don't know. Bueno, es lo que yo creo, ¿sí? Si ella no tiene golpes o todo eso, o no te dice, che, se puso violento, yo no quería, no sé qué decir. Es un tema muy delicado que sinceramente no me gustaría abarcarlo. No por miedo a opinar, sino porque no sé muy bien del tema. Lo poco que sé es lo que acabo de decir, ¿sí? There are numerous cigarette burns on those silvery scales. Easy to see now that you're closer. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Es como si hubiera ocurrido algo y no quisiera reconocerlo. Teniente, no sé qué decir al respecto. I'm sorry, miss, but we need a definite statement. ¿Qué? Let me make this 100% clear then, officers. I was not sexually assaulted. Would I be this flippant if I had been? Tienes razón sobre eso. Vamos por esta y después por esta. ¿Qué puedes contarme sobre él? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his, I don't know, hair. Claramente se siente mal. I know it's difficult, miss. We can return to it later. Ya ha sido difícil para ti verlo así. Oh, yes. Verlo ahí. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. Me gusta la voz que tiene. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. He takes a small step closer. You called us, the RCM. Yes. Bien, una tarea menos. Jackpot. I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Obvio que no lo voy a contar a nadie. Reporting crimes is confidential in Revachol, miss. La persona que llamó camufló su voz. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Manipulaste. ¿Cómo? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. Claro, deben usar los teléfonos viejos que si vos ponías una radio cerca de un teléfono hacía como una interferencia. Tipo los celulares, bueno, la gente más joven si lo pudo ver o algo así, hacían un ruidito cuando estaban cerca de ondas de radio. So, she's God's mystery phone cutter. En el proceso rompiste el teléfono de abajo. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. En realidad parece que sí. Y esto ya descartaría el hecho de que sea mercenaria. Still, that's pretty clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. Parece que tenías ideas, tenías cierta idea de lo que estabas haciendo. Fue un método ingenioso. Thanks. She looks a bit like a little girl who's just been complimented on her bike repair skills. ¿Por qué tomarse todas esas molestias? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Está Thank you perfecto. for making the call, miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, he'd still be hanging there. ¿Por qué lo colgaron si no fue por violación? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it.
And his role in this track was what? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. Era lo obvio, no lo querían decir que fueron unos héroes nada más. Esta va a ser la última. ¿Cómo te conocieron los chicos de jardín? They're frequent guests. Downstairs, they have a booth for Union members. They're probably down there now. ¿Y cómo los conociste? Over drinks. It's been a long, boring winter. ¿Estuvieron de fiesta? A little, yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? I have. ¿Con cuál? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. Could that have been part of the reason they hanged him? ¿Podrían ser los celos la razón de que lo lincharon? Voy a preguntar todo. I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. Sí. ¿A qué te refieres? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. Es como diciendo, no, ni lo quiero imaginar. Es triste lo que cuenta la mina. O sea, su forma de vida, al menos en la ciudad. Pero bueno, son decisiones que toma cada uno de su vida. Por suerte, ella está acá y no en ese árbol. ¿Por qué había una bala en su cabeza? Bullet? They shot him too? I'm not picking up on any theatrecraft here, sir. The pause is sincere. They stripped his clothes and they shot him? You mean after they hanged him? Después de que lo colgaran. I'm confused, sorry. So am I. Were you aware that he had also been shot, miss? Things are starting to go a little over my head here. I thought he was hanged. I was not present when they did it. I don't know what happened. I just know what they told me. And Sylvie, the bartender. It's hard to know what to think about that answer. Fracasó la lógica. Quizá que tenga que subir un puntito a cada una de las habilidades. She's just tired. Don't push her too much. Gracias por contarnos todo esto. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. Una cosa más antes de irnos. She Solo una. nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Viendo que tu habitación... Ah, podemos preguntar sobre el arma y eso. Yes, you're just one room away. Very personal. Es saber lo que hice antes de perder la memoria. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like...
retomaremos esto más adelante. Why not? I'll be here until 11 p.m., drinking coffee, most likely. Está bien. Bien, vamos a guardar otra vez. Vamos a hablar con Kim y ya cerramos. Looks like we have more to discuss with those so-called hardy boys. Half their reasoning just went out the window. ¿Tú crees que esto les hará cooperar? Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Claro, pues si le decimos eso, ella está en peligro. ¿Por qué nos habrá dicho eso? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Yo no lo habría pillado. If not you, then me. It was a smart move from her. Aquí hay gato encerrado. You think so? She seemed forthcoming. Unusually so. Being forthcoming about some things is a good way to obscure other things. Por eso dije que hay gato encerrado, boludo. The best liars are always forthcoming. Anyway, we should move. I suspect our investigation will bring us back here soon enough. Sí. Hablar con ella. Ah, no. Plantarnos a los Hardy. Ya nos impusimos. Para completar la autopsia necesitarás detalles específicos como la altura, constitución, etc. Luego cuando se haya calmado un poco, preguntarle de nuevo. Cuando Kim no esté presente... Perfecto. Che, ¿y Kim no iba a mandar el cuerpo o...? Bueno, tengo ganas de hacer esto. The same Un poco de acción. small, heavy door. No lock in sight. Se partió la gamba. You kick it, gung-ho style. Entering the premises style. But the door fails to me pide. respect the force. All you hear is the bar rattling inside, laughing at you. All right, let's trash the place. Esto lo voy a dejar ahí. Let's not. Your foot is ready to explode and punish this object. The door receives a thorough disciplining. Sí. Its pain and groveling is much to your liking. Suck on that, door. Necesito forma física más. No. Me gustaría subir un punto a cada cosa, dijimos. Que me interese. En este momento, este no terminó, ¿no? 95. Vamos a poner reacción. Umbral del dolor. No, eso lo vamos a dejarlo para la próxima. Gente, terminamos el capítulo de hoy. Unos cuantos giros inesperados. Mucha historia, mucha información. Nos están llevando de un lado para otro sin sentido. Es como que todos están conectados, intentando despistarnos, pero a la vez nos están llevando a donde queremos. Es como complicado. Claramente, próximo capítulo tenemos que hablar con los Hardys. Estos dos lo vamos a hacer a la noche cuando nos vayamos a dormir. Aunque pasadas las 21 tendríamos que hacer el fumador primero y después ella. O sea que nos va a dar
para una sola. O quizás interrogamos al día de mañana. Bien, gente, un buen like por Disco Elysium. Tremendo juego. Me está encantando hasta ahora. Sí, se hace un poco pesado el tema de los diálogos. O quizás que nos den, creo que ya lo dije, muchísima información de golpe y de repente te quedas sin nada que hacer, deambulás por todos lados intentando hablar otra vez con los personajes, aunque sepas que no te van a dar ni pelota. Pero a mí me está encantando. Buen like por Disco Elysium, dejen su comentario, comenten cositas, a ver dónde podemos conseguir más medicinas. Calculo que sobre todo medicinas, porque estamos en la mierda de eso. Comenten sobre el gameplay, comenten sobre los videos en general, sobre el canal en general, lo que ustedes deseen, ¿sí? Sin spam. Y si quieren apoyar el canal, obviamente dejen su suscripción, es gratis, no les gusta nada, es apretar un botoncito y ya están demostrando su apoyo a todo el canal. Vamos a seguir dándole a los videojuegos como nunca. Recuerden que si le dan a suscribir, activar la campanita para que les salga la notificación de cuando se suben los videos, ¿sí? Yo por más que les diga que voy a subir todos los días algo, quizás un día no lo subo y ya al no aparecer nada en la campanita van a saber que hoy no hay capítulo. O sí. Así que gente, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.